Amados hermanos, una vez más les doy la bienvenida al servicio del Día del Señor. Me da gusto verles una vez más. Esta tarde, hermanos, estaremos concluyendo con nuestra serie en el capítulo 17 de Hechos, titulada Predicación Relevante, Cristo y el Crucificado. El sermón del día de hoy, una vez más, capítulo 17 del libro de Hechos, es el quinto y último sermón de esta serie, hermanos, y este sermón lo encontramos en las páginas del capítulo 17, específicamente en los versos 30 al 34, los cuales, hermanos, dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brethren, this afternoon we'll be concluding our sermon series titled Relevant Preaching, Christ and Him Crucified. Today's sermons will be the fifth and last sermon of our series, and this sermon is found in the pages of the book of Acts, chapter 17, verses 30 to 34, which read as follows. Please listen carefully to the Holy Word of God. Verse 30, verso 30. The times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, "We will hear you again about this." Entonces Pablo salió de entre ellos, but some men joined him and believed, among whom also were Dionysius and the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Amén. Amados, por las últimas 4 semanas he tratado de comparar y demostrar en estos sermones que la postura de la evangelización y la predicación del evangelio de la iglesia evangélica moderna no es una postura bíblica. He demostrado que Pablo en ningún momento comprometió el mensaje ni el método de la predicación con tal de ganar almas para Cristo. Pablo no se convirtió en amigo de ellos primero. Pablo no conoció sus problemas antes de predicarles a Cristo. Al contrario, en las palabras del capítulo 17, Pablo no ha hecho otra cosa más que demostrarles su error y pecado de idolatría en el que están viviendo. Beloved, for the last 4 weeks I have tried to compare and to demonstrate that the evangelization and the position of how to preach the gospel of the modern evangelical church is not a biblical position. I have shown here in Acts 17 that Paul never compromised the message nor the method of preaching in order to win souls for Christ. On the other hand, Paul did not become friends with the people of Athens first. Paul did not learn their problems before preaching Christ to them. Paul didn't do any of these things. In fact, on the other hand, in the words of chapter 17, Paul has done nothing but to demonstrate to the Athenians their error and idolatrous sin in which they are living. Pero aquellos hermanos de la iglesia evangélica moderna que defienden la postura de ser amigos de los no creyentes primero para conocer sus problemas y poder presentarles a un Cristo que se acomoda a sus problemas y que les va a solucionar sus problemas, antes de predicar el evangelio, corren de inmediato al capítulo 17 de Hechos para defender su postura. Pero también hacen un caso de su defensa en otros pasajes bíblicos. Para ser más específicos, Tito 1:12, 1 de Corintios 5:33 y sobre todo, 1 de Corintios capítulo 9, verso 19 al 23. Now, those of the modern evangelical church who defend the position that we have to be friends of non-believers first before we preach the gospel to them, those who defend the position that we must know people's problems in order to present them a Christ that would accommodate to their problems and that would fix their problems,
before preaching the gospel, not only run to this passage of Acts 17 to defend their case, but also they make a case for the defense in other biblical passages. To be more specific, Titus 1:12, 1 Corinthians 15:33, and above all, especially 1 Corinthians 9, chapter 9, verses 19 to 23. Pero al igual que en el capítulo 17 de Hechos que estamos estudiando, hermanos, la iglesia evangélica moderna comete graves errores en la interpretación de estos pasajes. Tomemos, por ejemplo, los pasajes de Tito 1 y 1 de Corintios 15. En ambas ocasiones, los intérpretes de la iglesia evangélica defienden que Pablo se hizo como la cultura del tiempo y hasta cita dos poetas griegos. Por cierto, uno de esos poetas griegos que está usando Pablo en Tito 1:12 es Epiménides, el mismo que Pablo cita aquí en Hechos 17, verso 28 para ser más específico. Ahora, por la razón que Pablo cita a estos poetas griegos, la iglesia moderna dice que nosotros debemos hacernos como la cultura para predicar a Cristo. But just as it is in this passage of Acts 17, the evangelical church makes serious errors in the interpretation of these passages. Take, for example, the passages of Titus 1 and 1 Corinthians 15. On both occasions, the interpreters of the evangelical church defend that Paul became like the culture, that he adopted the culture of the time to the extent that Paul quoted two Greek poets in Corinthians and Titus. And by the way, let me tell you, that Greek poet that Paul is quoting in Corinthians and Titus is the same Epimenides Paul is quoting here in Acts 17. Now, the evangelical church says, because Paul is quoting not only in Acts, but also in Titus and 1 Corinthians, the Greek poets, they say, we must also become like the culture to preach Christ. Amados, sin duda alguna, en ambas ocasiones, Pablo cita a estos poetas griegos. No lo podemos negar, está ahí. Pero no es suficiente, hermanos, con saber que Pablo citó a estos poetas. La pregunta que debemos contestar es, ¿qué es lo que enseñó Pablo con estas citas de estas poetas? En el caso de 1 de Corintios 15, Pablo usó la cita para advertir a los corintios de no acostumbrar amistades que corrompieran la vida cristiana. Es más, es todo lo contrario a lo que la iglesia moderna dice. Con esta cita de Epiménides, en 1 de Corintios 15, Pablo les está diciendo a los corintios, no se acomoden a la cultura, no se acostumbren a las malas amistades, aléjense de ellos porque van a corrompir sus buenas costumbres. En este caso, es totalmente aceptable entonces, hermanos, usar frases o pensamientos de la cultura para enseñar una verdad bíblica. Muchas de las veces ustedes me han escuchado decir dichos populares para enseñar una verdad. No significa que yo conozca un dicho popular, eso significa que vivo como la cultura. Son dos cosas separadas. Esto de cualquier forma, hermanos, una vez más, no significa que debamos seguir, adaptar o convertirnos a la cultura mundana para predicar a Cristo. Now, brethren, without a doubt, on both occasions, Paul quoted these Greek poets. There's no doubt about it. But it is not enough to know that he quotes these the poets. The question that we must answer is this. What is Paul teaching from the quotes of these poets? Well, in the case of 1 Corinthians 15, Paul used the poet's quote to warn the Corinthians not to accustom friendships that would corrupt the Christian life. If anything, the Apostle Paul was teaching the opposite of what the modern evangelical church believes. It's like if Paul was saying to the Corinthians, listen, don't become like the culture. Don't hang out with them. Because you have good customs and they are going to corrupt those customs. In this case, brethren, it is totally acceptable to use phrases or thoughts of the culture to teach a biblical truth.
As an example, you have heard me many times quoting popular sayings. And this is to teach something, but not because I'm quoting a popular saying. That means that I live like the culture. These, brethren, in any way does not mean that we should follow, adopt, or convert to the culture of the world to preach the gospel. El segundo caso, hermanos, es el de Tito 1:12. En este pasaje, Pablo cita a Epimenides para hacer ver a la iglesia de Creta que los falsos maestros son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pero en esta ocasión, Pablo está usando la cita del poeta griego no para adaptarse a la cultura del mundo, más bien, Pablo está usando esta cita y dirigiéndola directamente al carácter o actitudes de los falsos maestros, falsos pastores. Al fin de cuentas, Pablo les llama mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ese es Pablo, no soy yo. En otras palabras, Pablo hace uso de la cita del poeta griego de la misma forma que lo hace en 1 Corintios 15 para enseñar una verdad bíblica. Pero como mencioné anteriormente, esto no significa que debamos seguir, adaptarnos o convertirnos a la cultura del mundo para predicar a Cristo. Now, the second case is that of Titus 1:12. In this passage, Paul quotes the Greek poet to show the church of Crete that these false teachers are liars, evil beasts, gluttons, and idlers. Now, this is Paul saying this, is not me. But in this occasion, Paul is using the quote of the Greek poet not to adapt to the culture of the world. Rather, what Paul is doing is that he's using this quote pointing directly to the character or attitudes of the false teachers. In other words, Paul makes use of the Greek poet's quotation in the same way he does in 1 Corinthians 15, which is what? To teach a biblical truth. But as I mentioned earlier, this does not mean that we should follow, we should adapt, or we should convert to the culture of the world to preach Christ. El tercer caso, hermanos, y el que más usa la iglesia evangélica moderna junto con este de Hechos 17 es 1 Corintios capítulo 9 versos 19 al 23. Por cierto, les invito a que en sus hogares lean estos pasajes y los estudien para que vean el contexto de lo que estoy hablando. En este pasaje, en capítulo 9 de 1 de Corintios, Pablo les dice a los corintios que él se hace a él mismo como esclavo, como judío, como bajo la ley, como sin ley y débil. Y dice en los versos 22 y 23 estas palabras: a todos me he hecho todo para que todos por los medios salve a algunos, y todo lo hago por el amor del evangelio para ser partícipe de él. Y es aquí donde la iglesia evangélica defiende su caso firmemente y con frenesí. Ahí está. ¿Lo ves? Lo puedes leer por ti mismo. Ahí dice Pablo que él se hizo a todos para ganar a algunos. A lo cual yo digo una vez más, tranquilo, todavía no acabamos de estudiar el texto. And the third case is the one that is most used along with this of Acts 17, which is 1 Corinthians 9, chapter 19 to 23. By the way, I must ask you to go to your houses and meditate and read these passages, Titus 1, 12, 1 Corinthians 9, 19 to 23, and 1 Corinthians 15, so you know what I'm talking about. But in this case, in 1 Corinthians 9, in this passage, Paul tells the Corinthians that he becomes a slave, a Jew under the law, without the law, and weak. And he says in verses 22 and 23 the following words. Paul says, I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it for all the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. And it is here where the evangelical church defends its case firmly and with frenzy. There is, you see it? You can read it for yourself. Read it for yourself. It's there. Paul is saying, I have become all things to all people. We should do the same thing.
To which I will say once again, hold your horses. We have yet not finished studying Paul's sermon. Pero desafortunadamente, hermanos, Pablo en este pasaje de 1 de Corintios 9 no está enseñando que debemos adaptarnos a la cultura del mundo para ganar almas para Cristo. Más bien, lo que Pablo está enseñando aquí en este pasaje es que Pablo se dispone a él mismo. En otras palabras, Pablo entiende la cultura. Este es el error que se comete. Entender la cultura y convertirse como la cultura son dos cosas diferentes. Lo que Pablo está haciendo es que está entendiendo la cultura. Entiende las costumbres y los hábitos de las personas para poder entablar una conversación con ellos, para después de eso entonces predicarles a Cristo y a Él crucificado. Unfortunately, Paul in this passage of 1 Corinthians 9 is not teaching that we must adapt to the culture of the world in order to win souls for Christ. Rather, what Paul is teaching is that he is disposing himself, understanding the culture. And here's the problem. The problem is that people think that we should become like the culture to reach the culture. No, you should understand the culture, not to become like the culture. Paul is disposing himself to understand the customs and the habits of the people, to be able to engage in a conversation with them. And after that, he preaches Christ and Him crucified to them. El predicador John MacArthur, hermanos, en su comentario a este pasaje de 1 de Corintios 9, dice lo siguiente de este pasaje. John MacArthur dice: dentro de los límites de la palabra de Dios, Él, refiriéndose a Pablo, no ofenderá al judío, al gentil, ni a los débiles en la comprensión. Vean lo que dice MacArthur. Al no cambiar las escrituras por comprometer la verdad, Él practicaría en formas que podrían conducir a la salvación. En otras palabras, hermanos, lo que MacArthur está diciendo es que Pablo no comprometió el evangelio ni las escrituras. Más bien, Pablo explicó las escrituras en una forma que las personas pudieran entender la salvación. Hermanos, no puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Preacher John MacArthur, in his commentary to this passage, says the following words, the passage of 1 Corinthians 9. MacArthur says, quote, within the bounds of God's word, He would not offend the Jew, the Gentile, or those weak in understanding. Listen to this, he says, not changing the scripture or compromising the truth, he will condescend in ways that could lead to salvation, end quote. Brethren, what John MacArthur is saying, in other words, is that Paul did not compromise the gospel nor the scriptures. What MacArthur says is that Paul is explaining the scriptures and the gospel to the people in a way that will lead them to salvation. And I cannot be in more agreement with these words. Y esta tarde, hermanos, eso es precisamente lo que estaremos viendo en el sermón del día de hoy. Pablo no comprometió el evangelio ni las escrituras. Al contrario, predicó a Cristo y su resurrección. Y para tener un mejor entendimiento de este sermón y esta serie, hermanos, permítame presentarlo en 3 puntos sobresalientes. El primero de ellos, en el verso 30, veremos Pablo predicando el arrepentimiento. El número 2, Pablo predica sobre el juicio en el verso 31. Y al final, el tercer punto lo encontramos en los versos 32 al 34, donde veremos los resultados del sermón de Pablo. Dear brethren, this is precisely what we will be talking about this afternoon. This afternoon we will finish Paul's sermon in Mars Hill, and we will see today that Paul did not compromise the gospel nor the scriptures. On the contrary, he preached Christ and His resurrection. And to have a better understanding of this last sermon of this series, let me present this sermon into 3 significant points. The first one of them is found in verse 30, where we see Paul preaching,
repentance. Number 2, Paul preaches judgment in verse 31. And at the end, in the third and last point of the sermon, in verses 32 to 34, where we see Paul and the results of his sermon in Mars Hill. Vamos pues de lleno, hermanos, al primer punto del sermón, donde el apóstol Pablo predica arrepentimiento a los pecadores en el verso 30. Y el verso 30 nos muestra dos verdades sobre la persona de Dios. Número 1, su gracia. Y número 2, su mandato al arrepentimiento. Y Pablo hace notoria la gracia de Dios en las primeras palabras del verso 30. Pablo dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Y quiero que notemos, hermanos, dos cosas importantes en las primeras palabras de este verso 30. La primera de ellas es la gracia de Dios, pero es necesario también entender las palabras de Pablo en este verso, porque podría llevarnos una conclusión gravemente errónea. So let's go right into the first point of the sermon, where the apostle preaches repentance of sins in verse 30. And verse 30 shows us two truths about the person of God. Number 1, his grace, and number 2, his command to repentance. And Paul makes known God's grace in the first words of verse 30. He says, the times of ignorance God overlooked. And I want us to notice two special things in these first two words of verse 30. The first of these is the grace of God. But it is necessary to understand Paul's words very well in this verse, because it could lead us to a seriously wrong conclusion. Notemos, hermanos, primeramente las palabras al comienzo, por tanto. Estas palabras, hermanos, solo están escritas una vez en todo el Nuevo Testamento. Estas palabras, en la construcción original del idioma en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, escuchen las palabras, es una deducción lógica de la unión de dos conceptos. Voy a decirlo una vez más. Estas palabras en el idioma original en el que se escribió la Biblia es una deducción lógica de la unión de dos conceptos. En otras palabras, Pablo, hermanos, está deduciendo, Pablo está concluyendo que por lo que dijo anteriormente, lo cual fue los versos donde habló de Dios como el creador de los cielos, de la tierra, del hombre, donde habló a Dios como proveedor de todas las cosas y todos los que ellos necesitan. Pablo lógicamente concluyó que porque Dios es todo eso, el creador de todo, el proveedor de todo, por tanto Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y le busquen, porque después de todo, Dios no está tan lejos de ninguno de nosotros. But let me first show you something that is not written in the ESV version we are reading right now. Other manuscripts and therefore other Bible translations begin this verse 30 with the word therefore. Now we don't see it in the ESV, but we can find that in the NASB and the KJV. This word, in the construction of the original language in which the New Testament was written, attention to my words, is a logical deduction of the union of two concepts. I'm going to say it again. This word, therefore, is a logical deduction of the union of two concepts. In other words, Paul is concluding that from what he said earlier, which was that God was the creator of man, creator of the heavens and the earth, creator of all things, and that God was the provider of all things. Because of those facts, Paul is concluding logically that because of everything that he said before, because of that reason, therefore, God now commands all men to repent of their sins. In other words, He is the creator of all. He is the provider of all. Therefore, God commands all men to repent of their sins and seek Him, because after all, He's not far from any of us.
Continuando con la demostración de la gracia de Dios hacia todos los hombres en el verso 30, el apóstol hace mención de que Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia. Esto, amados hermanos, es la pura gracia clara de Dios para el hombre pecador. Dios, hermanos, pudo desde un principio haber terminado con la vida de todos los hombres rebeldes en contra de Él y mandarlos al infierno y castigarlos eternamente, pero no lo hizo. Now, continuing with the demonstration of God's grace toward all men, the apostle mentions that God had overlooked the times of ignorance. This, beloved brethren, is the pure and clear grace of God towards sinful men. God could from the beginning have ended the lives of rebellious men against Him and sent them straight to hell and eternal punishment, but He did not do that. Ahora, hermanos, debemos de entender bien estas palabras. Las palabras que leemos aquí, pasó por alto, pasado por alto, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, significan omitir, ignorar o literalmente voltear a otro lado. Esto significa, hermanos, que Dios, por así decirlo, volteó a otro lado para no ver la maldad y el pecado de los hombres. Y esto, amados hermanos, es debido simple y sencillamente a la pura gracia de Dios. Now we must understand these words very well. The word we read here as overlooked, in the original language in which the New Testament was written, means to disregard, to ignore, or literally means to look the other way. This means that God, so to speak, turn aside not to see the evil and the sin of men. And this, let me tell you, brethren, is due simply to the pure grace and unmerited gift of God. Ahora, hermanos, esto no significa que los gentiles, a quienes está predicando Pablo, hayan sido inocentes de pecado y hasta que Cristo vino y después de su ascensión es que fueron culpables como algunos intérpretes bíblicos enseñan. Al contrario, hermanos, Romanos 1:19 al 20 claramente estipula la culpabilidad de todos los hombres en todos los tiempos. Now, this does not mean that Gentiles to whom Paul is preaching have been innocent of sin, and it is not until Christ's coming and after His ascension that they are guilty, as some interpreters think of this passage. No, that's not it. On the contrary, the letter to the Romans, chapter 1, verses 19 and 20, clearly stipulates the guilt of all men at all times. Gentiles have been, they are, and they will be guilty of breaking God's law. El mismo apóstol Pablo, hermanos, dos ocasiones diferentes, hace referencia a esta gracia de Dios en contra de los pecadores. La primera de ellas, aquí mismo en Hechos 14:16, que también está hablando a gentiles, usando la misma lógica de predicación a gentiles idólatras. Pablo les dice las palabras en el verso 16, capítulo 14. En las generaciones pasadas, Él, refiriéndose a Dios, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Now, the same apostle Paul, on two different occasions, makes reference to this grace I'm talking about of God towards sinners. The first one is here in chapter 14, verse 16 of the book of Acts, where Paul, using the same logic on preaching to other Gentile idolaters, he says these words to them. Verse 15, in past generations, He allowed all the nations to walk in their own ways. El apóstol otra vez, hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 25, dijo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Atención a las palabras, porque en su tolerancia
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amados hermanos, lo que estos dos pasajes muestran es la gracia paciente de Dios en contra de los pecadores. Hermanos, ninguno de ellos, ninguno de nosotros somos inocentes de quebrar la ley de Dios. Now the Apostle Paul again in Romans chapter 3 verse 25 said, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. And listen to the words of Paul. This was to show God's righteousness because in his divine, listen to the words, forbearance, he had passed over former sins. Beloved brethren, what these two passages are showing us is that God is patient. His patient grace towards sinners. But I also must tell you that none of us are innocent of breaking God's law. Al darnos cuenta, amados hermanos, de que todos los hombres de todas las generaciones somos culpables, lo que debemos explicar no es por qué Dios perdona a los hombres. Al final de cuentas, eso ya lo contestamos, es la gracia de Dios, el regalo merecido de Dios no merecido de Dios a los hombres. Lo que debemos responder, hermanos, es la pregunta: ¿por qué Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia sin castigarlos? ¿Por qué Dios hizo eso? La respuesta sencilla y directa a esta pregunta, hermanos, es una vez más debido a la gracia de Dios. Pero debemos y necesitamos también dar una respuesta más detallada a esta pregunta. Esta es que tal como lo declara el Salmo 78, verso 38, pero Él, hablando de Dios, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Al igual que lo declara Romanos 3:25. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Brethren, when we understand that all men of all generations, all of us are guilty of breaking God's law, we must explain we don't need to explain why God forgives men. We already answered that. It's His grace. It's the undeserved gift of God to men. What we must answer is the question, why did God overlook the times of ignorance without punishing them? And to simply and directly answer this question, once again, is due to His grace. But we also need to give a more detailed answer to this question. And this is stated in Psalm 78, verse 38. The psalmist says, yet he, being compassionate, atoned for the iniquity and did not destroy them. He restrained his anger often and did not stir up all of his wrath. Listen also to the Apostle Paul in Romans 3:25. We already read it. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance He had passed over former sins. Amados hermanos, Dios en su santidad demanda que todos los pecados sean castigados. Pero también Dios, hermanos, en su benevolencia exhibió públicamente a su Hijo Cristo en la cruz y con su acto obediente hizo propiciación, expiación y pagó la ira de Dios. Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia porque anteriormente los gentiles solo tenían la revelación general, la creación. En otras palabras, Dios solo se había revelado a ellos en la creación. Los israelitas tenían la ley, los gentiles no tenían la ley. Es por eso que Dios permitió que los tiempos de ignorancia no se les castigara. Dios se había revelado a ellos solamente en la creación, mientras que Israel se había revelado en la ley.
Pero ahora, hermanos, las cosas son diferentes. La proclamación del Evangelio a todas las criaturas, la muerte y resurrección de Jesucristo, que es predicada a toda criatura, la hace culpable y le demanda inmediato arrepentimiento, porque ya sabe o ya ha recibido la revelación especial, la cual es el Evangelio. God, dear brethren, in His holiness, demands all sin to be punished, every single one of them. But also God in His benevolence publicly exhibited His Son Christ on the cross, and His obedient act made propitiation and satisfied the wrath of God. God ignored, so to speak, overlooked the times of ignorance, because previously the Gentiles had only general revelation. In other words, God had only revealed Himself to the Gentiles in creation. God revealed to the Israelites in the creation and the law, but the Gentiles only in creation. But now, at this moment in Mars Hill, Paul is preaching the gospel. Things are different now. That is what Paul is saying. God had overlooked the times of ignorance, but now the proclamation of the gospel to all the creatures is here. The death and resurrection of Christ that is preached to every creature makes them guilty and demands immediate repentance, because they already know, or they have already received the special revelation which is in the gospel. God overlooked their sins because they only had general revelation, which is creation. But now Paul is preaching the gospel to them with that a special revelation being given at this very moment. Paul is saying to them, you need to repent of the sins right in this moment. La segunda parte sobresaliente, hermanos, por notar en las primeras palabras de este verso 30, son las palabras, los tiempos de ignorancia. Y para que esto tenga más sentido, hermanos, necesitamos recordar a qué tipo de personas está predicando el apóstol. Pablo está predicando a las personas más sabias, más educadas y amantes de la filosofía en todo el mundo. Atenas, hermanos, es el lugar de la sabiduría. Es a este tipo de personas a quien Pablo les está llamando ignorantes. Vean las palabras ahí en el verso 30. Los tiempos de ignorancia. Es como si Pablo les estuviera diciendo a los atenienses: ustedes se creen muy sabios, pero la verdad es que no saben nada, son unos ignorantes. Es como si Pablo les estuviera diciendo: su idolatría los ha hecho ser ciegos, ignorantes del Dios verdadero. En lugar de saber algo, no saben nada porque adoran un Dios que no conocen. Estas palabras, hermanos, seguramente no suenan nada amorosas ni nice como la iglesia evangélica moderna nos dice que tenemos que ser para que la gente reciba a Cristo. Como si dependiera de mis acciones y de mis palabras que las personas fueran salvas. No estoy diciendo de ninguna manera que debemos ser duros con las personas e insultarlos. No, debemos ser suaves con ellos, amorosos con ellos, pero predicar arrepentimiento y hacerles ver sus pecados. Now, the second important part to notice in the first words of this verse 30 are the words, the times of ignorance. And for these words to make sense to us, we need to remember what kind of people the Apostle Paul is preaching to. Paul is preaching to the wisest, to the most educated, and the most passionate people about philosophy around the world. Athens is the place of wisdom at this time. It is this the kind of people that Paul is calling ignorant. See the words in verse 30, the times of ignorance. It is as if Paul was saying to them, you think that you are very wise, but the truth is that you do not know anything. You're ignorant.
Like if Paul was saying your idolatry has made you so blind, so ignorant of the true God, instead of knowing something, instead of seeing God in general revelation, which is creation, you don't see anything. These words, brothers and sisters, surely do not sound anything nice, as the modern evangelical church tells us that we have to be for people to receive Christ. As if it depends on my actions and my words for people to be saved. Now get me right. I'm not saying that we have to be harsh with people. I'm not saying that we have to insult them. That's not what I'm talking about. What I'm talking about is, yes, we need to be nice to them. We need to be loving to them. But the most loving thing to do is to tell them you are going to hell if you don't repent. Pablo dijo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, este era el caso de los hombres y mujeres de Atenas, sabios conforme a la carne. Pero hermanos, vean la gracia de Dios. Dios, dentro de su inmensa misericordia, escogió y salvó a algunos de esos sabios idólatras en Atenas. Now Paul said in the first letter to the Corinthians, chapter 1, verse 26 to 29, the following words. Paul said, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful, not many were noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise, and God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even the things that are not, to bring nothing the things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And dear brethren, this was the case exactly of those people of Athens. They were lovers of wisdom. They were wise, but they were wise according to worldly standards. But brethren, look at God's grace in this passage. That even though they were worldly, in worldly standards, they were wise, God in His immense mercy chose and saved some of these idolatrous people from Athens. Amados, la segunda verdad de la persona de Dios aquí en el verso 30 es su mandato al arrepentimiento. Veamos las palabras al final del verso 30. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Como ya hemos visto en cualquier otro lugar en las Sagradas Escrituras, hermanos, el estudio cuidadoso de las palabras escritas en ella misma nos dan mucha luz sobre lo que el autor escribió. Now, the second truth of the person of God here in verse 30 is His command to repentance. Let's look at the words at the end of verse 30. But now He commands all people everywhere to repent. Now, as we have seen anywhere in the Holy Scriptures, the careful study of the words written in the same Scriptures give us much light on what the author meant in those words. Pongamos atención, hermanos, a la palabra en el verso 30, declara. Esta palabra es traducida literalmente como mandar o dar órdenes o dar instrucciones con una orden o prescribir. Es entonces, hermanos, que a ver la traducción exacta de esta palabra, nos damos cuenta que Dios demanda, Dios ordena a todos los hombres arrepentirse de sus pecados. Now pay attention to the word command in verse 30. Commands. This word is literally translated as to give orders, to give instructions with an order, to prescribe. It is then we see the most accurate translation of this word, beloved, that we realize that God is not asking men to repent of their sins. God is commanding all men to repent of their sins.
Hermanos, la iglesia evangélica moderna nos dice, sé nice. Hazte amigo de ellos primero, conoce sus problemas y después de que hables con ellos de sus problemas, muéstrales un Cristo que va a solucionar sus problemas. Invítalos a la iglesia. La iglesia evangélica moderna nos dice, invita a Cristo a tu corazón, abre tu corazón a Cristo. La iglesia evangélica moderna nos dice, Dios te ama. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero la palabra de Dios en ninguna parte dice eso, ni siquiera enseña esos conceptos. Más bien, la palabra de Dios nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La palabra de Dios nos dice, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La palabra de Dios nos dice, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amados, la palabra de Dios nos dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, Dios demanda, Dios ordena a todos los pecadores a que se arrepientan. Una vez más, hermanos, estas palabras no son nada parecidas a lo que la iglesia evangélica moderna nos dice que tenemos que decirle a los pecadores. Now, brethren, the modern evangelical church tells us, be nice. Make friends with them first. Know their problems so you can present Christ as the solver of their problems and then invite them to church. The modern evangelical church tells us, invite Christ into your heart. Open your heart to Christ. They say, He is a gentleman who will not force a relationship with you. You must open the door of your heart. Or they say, God loves you. God is waiting for you with open arms. But dear brethren, the Word of God nowhere says any of this nonsense. Nor does it even teach any of these concepts or ideas. Rather, beloved, the Word of God tells us the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. The Word of God tells us, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. The Word of God tells us, I have not come to call the righteous to be, but sinners to repentance. The Word of God tells us, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Beloved brethren, the Word of God tells us from that time Jesus began to preach saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Beloved brethren, God commands. God gives orders to sinners to repent. Once again, these words are nothing like the ones that the modern evangelical church tells us that we have to tell those who don't know Christ. Hermanos, la Confesión Bautista de 1689 nos enseña lo siguiente. Aquellos de los elegidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para la vida. Eso significa, hermanos, que el arrepentimiento es un acto divino. Algo que Dios hace en el pecador. Y después de predicar el arrepentimiento, ahora Pablo, en nuestro segundo punto de este sermón, les habla a los atenienses del juicio que se acerca. Y el verso 31 comienza con las palabras, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Estas palabras claramente demuestran que Dios ha establecido, Dios ha predestinado un día en el cual juzgará al mundo. El mismo apóstol Pablo habló de esto a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 10. Pablo dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Brothers and sisters, the 1689 Confession of Faith teaches us that, quote, such of the elect as are converted
at riper years, having sometime lived in the state of nature, and therein serve diverse lusts and pleasures, God in their effectual calling give them repentance unto life, end quote. These brethren, this means that repentance is a divine action. Something that God does in the sinner. In our second point of the sermon, Paul, after preaching repentance, now he speaks to the Athenians to the coming judgment. And verse 31 begins with the words, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness. Brethren, those words clearly show that God has established, God has predestined a day in which he will judge the world. The same Apostle Paul spoke of this to the Corinthians in his second letter, chapter 5, verse 10. Paul said to them, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one might receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." Amados, todos y cada uno de nosotros vamos a estar frente al juez quien es Cristo y daremos cuentas por todos nuestros hechos en el día que Dios ha predestinado y establecido por él mismo. Estas palabras suenan especialmente fuertes en el Areópago, el lugar donde se hacían juicios morales y religiosos. Pablo aquí les está diciendo que ciertamente, hermanos, vendría un día, el día en el que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos de acuerdo con todas sus obras. Pongamos atención, hermanos, a la secuencia de la predicación del Pablo. En los versos 22 al 30, Pablo les hizo ver sus pecados. La pregunta es, ¿para qué Pablo les hizo ver sus pecados? Simple y sencillamente para predicarles arrepentimiento en el mismo verso 30. Amados, una persona no va a entender arrepentimiento hasta que entienda pecado. Necesitamos predicar, que las personas vean sus pecados para poder predicarles arrepentimiento. Horrendo castigo, hermanos, hará el que les espere a aquellos quienes no se encuentran bajo la gracia y fe de Jesucristo. Each and every one of us will be before the judge, who is Christ, and we will account for our deeds on the day that God has predestined and established by himself to do that. These words of judgment sound especially strong in Mars Hill, the very place where the moral and religious judgments were made. Paul here is telling them that there will be certainly one day, the day in which the Lord will judge the living and the dead according to all their works. Pay attention, brethren, to the sequence of Paul's preaching. In verses 22 to 30, Paul made the Athenians see their own sins. The question is, why did Paul make them see their sins? Well, to preach repentance to them in verse 30. Brethren, people will not understand repentance until you tell them their sin. Horrible punishment is waiting for those who are not under the grace and faith of our Lord Jesus Christ. Pero entonces surgiría la pregunta, hermanos, ¿cómo juzgará Cristo al mundo? El apóstol nos da respuesta en el mismo verso 31. Pablo dice que Cristo juzgará al mundo con justicia. Amados hermanos, si alguien cometiera un delito en contra de alguno de nuestros seres queridos, todos de nosotros pediríamos a un juez justo. Un juez que aplicara la ley en contra de aquel que atacó a nuestro ser querido. Que se haga justicia. De la misma forma, hermanos, Cristo aplicará el peso de la ley a todos aquellos quienes hayan quebrado su ley. Nadie se escapará del juicio. Todos pagarán por haber quebrado la ley de Dios. Unos pagarán en el infierno por sus pecados, otros, aquellos en quienes la justicia de Cristo fue imputada en ellos,
irán al cielo, al Padre, porque Cristo pagó por sus pecados y delitos en la cruz. But this the question would arise. How would Christ judge the world? The apostle gives us this answer in the same verse 31. Paul says that Christ will judge the world with righteousness. Brethren, let me give you this example. If someone committed a crime against one of your beloved, your family members, I'm certain that you would ask for a righteous judge. A judge who will apply the law rightly and justly against that person who attacked your family member. In the same way, Christ would apply the way of the law in all of those who have broken his law. He will not let anybody walk away without punishment. Some will pay in hell for their sins. Others, those in whom the righteousness of Christ was imputed, will not be punished because he himself, Jesus Christ, paid for their sins in the cross. Amados, de la misma forma que nosotros no queremos un juez que deje libre al culpable de los delitos en esta tierra, de la misma manera, Cristo no puede ser que juzgue al mundo injustamente. No es posible que Cristo los deje ir libres. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero las buenas noticias para aquellos que han recibido a Cristo en fe es el que Él ya pagó por esos pecados en la cruz y nosotros no daremos cuentas por ellos. Él lo pagó en la cruz. Brethren, in the same way, we do not want a judge to set free the guilty person who attacks one of our family members. In the same way, Christ cannot be the judge that judges the world unjustly and lets everybody walk away. Each and every one of us will have to pay for each and every one of our sins. But the good news, dear brethren, is that those who receive Christ in faith, He made already the payment for our sins in the cross. We will no longer account up for them. You know why? Because He paid for them on the cross. Y es aquí, hermanos, en el verso 31 que continuamos observando la secuencia de la predicación de Pablo en el Areópago. Pablo aquí en la segunda parte del verso 31 presentó el tema de la justicia o de la igualdad, de la equidad. Esto lo hizo, hermanos, porque también les iba a hablar de juicio. Cristo, el juez justo, habría de llevar a cabo un juicio en contra de todos los hombres. Y Pablo les está diciendo a los de Atenas que Cristo, el juez, es un juez justo que los juzgará a todos y cada uno de ellos con igualdad, dando a cada uno de ellos como se merece. Now it is here in verse 31 that we continue to observe the sequence of Paul's preaching in Mars Hill. Paul here in the second part of verse 31 introduced the subject of righteousness, of equality. He did this he introduced this topic because he was also going to talk about justice. Christ, the righteous judge, would have to carry out a judgment against all men. And Paul is telling the people gathered in Mars Hill that the judge, this is the judge, Christ Jesus, He would judge in a trial each and every one of them with equality, with righteousness, giving each and one of them as each of one of them deserves. Pero aunque ya mencioné anteriormente, hermanos, el texto bíblico nos da información de qué juez, de quién es el juez que estará juzgando con igualdad. Es Cristo. Y Pablo aquí llama a Cristo un hombre en el verso 31. Esta palabra hombre, hermanos, es una referencia al libro de Daniel capítulo 7, donde Daniel llama a nuestro Señor Jesucristo Hijo del Hombre.
But although I mentioned it before, the biblical text gives us information that this judge who judges the world with righteousness is Christ. Paul here in verse 31 calls Christ Amen. Amen. I would like to point out that this word men we find in verse 31 is a reference to the book of Daniel chapter 7, where Daniel calls Jesus the Son of Men. Y es en estas palabras, hermanos, que seguimos viendo la secuencia de la predicación de Pablo. Pablo presentó a los atenienses el tema de juicio para poder introducirlos y hacerles saber que Dios los iba a juzgar. Y que si no se arrepentían de sus pecados, especialmente de idolatría, Cristo los juzgaría justamente por sus pecados y les pagaría a cada uno de ellos de acuerdo con sus hechos. And it is in these words that we see the continuation of Paul's sequence in his sermon. Paul introduced to the Athenians to the theme of judgment in order to introduce them and to let them know who was going to be the judge that will judge them. The man, Jesus Christ. And if they did not repent of their sins, especially of idolatry, Christ will judge them righteously for their sins, and he would pay each and one of them according to their deeds. Es entonces, hermanos, que surge la pregunta: ¿qué es lo que Dios dio como prueba al hombre que había él decretado mismo de antemano para juzgar al mundo? La respuesta nos las da el apóstol mismo en el verso 31. Dios presentó las pruebas, hermanos. En otras palabras, Dios autenticó la persona y obras de Cristo con su resurrección. Dios levantó a Cristo de entre los muertos y con esto comprobó que todos los hombres eran pecadores, que todos los hombres necesitan arrepentimiento, que todos los hombres serían juzgados con justicia y que todos los hombres serían juzgados por el único juez justo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único al que se le ha dado toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. So the question then arises, brethren, what did God give us a proof of the man he had appointed in advance to judge the world? The answer is given to us by the apostle right here in verse 31. God gave the proofs. In other words, God authenticated the person and works of Christ with his resurrection. God raised Christ from the dead, and with this, with his resurrection, God proved that all men are sinners. With his resurrection, God proved that all men in all places need repentance. With his resurrection, God proved that all men will be judged with righteousness. With his resurrection, God proved that all men will be judged by the one righteous judge, Jesus Christ, the Son of God, the one who has been given all authority both in heaven and on earth. Por cierto, hermanos, si ponemos atención a las palabras de Pablo aquí en el verso 31, Pablo hace mención una vez más a la resurrección de Cristo. Algo que ya había hecho en el verso 18, aquí en el mismo capítulo 17. Donde si recordamos, hermanos, en el versículo 18, los filósofos insultaron a Pablo y le llamaron palabrero. Aquí en el verso 31 vuelve a mencionar la resurrección, demostrando que no importa cuántas veces seamos criticados, no importa cuántas veces seamos rechazados, no importa cuántas veces seamos insultados por causa de nuestra predicación, no debemos por ningún motivo comprometer el mensaje del Evangelio y convertirnos como la cultura del mundo con tal de ganar algunos para Cristo. Dios no necesita ninguno de nosotros para salvar a nadie. Él es Dios. Si no nos usa a nosotros, usará a otros. Si no usa a otros, usará las piedras. Él es Dios. By the way, let me add this real quick before we go to the next point of the sermon.
If we pay attention to Paul's words here in verse 31, he makes mention once again of the resurrection of Jesus. Something that he had already done in verse 18. If we remember from the words of verse 18, the philosophers of Athens called Paul a babbler. They insulted him because Paul was preaching the resurrection. Now, Paul here in verse 31 again mentions the resurrection, and he's showing that no matter how many times we're criticized, no matter how many times we're rejected, no matter how many times we're insulted because of our preaching, we must not by no means compromise the gospel message and become like the culture of the world in order to be liked by people with the excuse of winning some for Christ. Let me tell you these words. God does not need any of us to save anyone. He is God. If he does not need us nor use us to save his elect, he will use others. But since he doesn't need the others, he will use stones. He is God. Esta predicación de Pablo, hermanos, de arrepentimiento, justicia y juicio, rendiría resultados. Y el tercer punto de sermón, en los versos 32 al 34, vemos estos resultados. Hermanos, para las mentes filosóficas griegas, la predicación de la resurrección de un hombre no tenía ningún sentido. Para los filósofos griegos, deshacerse del cuerpo humano era lo mejor que le podía suceder a una persona. El cuerpo material malvado del ser humano era como un tipo de prisión para el alma de los hombres en la mente de los atenienses filósofos. Y es esto precisamente lo que Pablo les predicó. Nosotros hacemos lo mismo hoy, hermanos. Hablamos de Cristo a la gente y no tiene ningún sentido. Era locura para la gente de Atenas, es locura para la gente de hoy. Eran divinidades extrañas lo que Pablo les estaba predicando. Brethren, Paul's words of repentance, justice, and judgment will yield results at the end. And in the third point of this sermon, in verses 32 to 34, we see these results. But we need to remember that for the Greek philosophical mind, the preaching of a man's resurrection was a meaningless subject. For Greek philosophers, to get rid of the body was the best thing that could happen to a person. The material and evil body of the human being was like a type of prison for the soul of man in the Athenian mind. And brethren, this is precisely what Paul preached to them. The resurrection of the body, judgment, justice. And it did not make any sense to the men of Athens. All of this was craziness to them. These words was divine, strange divinities that a babbler was preaching to them. Hermanos, de la misma forma, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, hoy a las personas no lo entienden y lo reciben. En el tiempo de Pablo era la filosofía. En nuestro tiempo es la autonomía y el orgullo del hombre. Tal como insultaron a Pablo en Atenas, los insultarán a nosotros. No debemos comprometer el mensaje del Evangelio para que le caigamos bien a las personas. Para que no nos critiquen. Para que no hablen mal de nosotros. No debemos comprometer el mensaje del Evangelio por ningún motivo. Brethren, in the same way as it happened to Paul, that it did not make any sense what he was preaching to the Athenians. In the same way, when we preach the gospel of Jesus Christ today, people don't receive it nor understand it. In Paul's time, it was philosophy. In our time, is the autonomy and pride of men. Just as they insulted Paul and called him a babbler, they will insult us. Brethren, we must not compromise the sake of the message of the gospel
of Christ for any reason, not even for the sake of niceness or likeness appearances. Hermanos, no debemos hacernos como la cultura del mundo para ganar personas para Cristo, como nos dice la iglesia evangélica moderna. El mundo no acepta el evangelio porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. No es hasta que el Espíritu de Dios regenera al hombre natural que es entonces que éste puede venir voluntariamente a Cristo. Amados hermanos, este llamamiento eficaz, esta regeneración y este arrepentimiento es dado por Dios a los pecadores en la predicación del Evangelio de Jesucristo. We must not become like the culture of the world to win people for Christ, as the modern evangelical church tells us. The world does not accept the gospel because the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. It is not until the Spirit of God regenerates the natural man that he can willingly come to Christ. Brethren, this effective call, this regeneration, and the gift of repentance are given by God in His mercy and the pure preaching of the gospel of His Son Jesus Christ and nothing else. Y eso es lo que sucedió en los últimos 3 versos del capítulo 17, hermanos. Hubo 3 grupos diferentes que reaccionaron de una forma diferente como el resultado de la predicación de Pablo. Número 1, los que se burlaron de él en el verso 32. Número 2, los que querían escucharlo otra vez, también en el verso 32. Y número 3, los que creyeron en el Evangelio y se unieron a Pablo en el verso 34. And this is what happened in the last 3 verses of this account in verses 32 and 34. As a result of Paul's sermon, there were 3 different groups that reacted differently to his preaching. Number 1, those who laughed at him in verse 32. Number 2, those who wanted to hear him again preaching also in verse 32. And number 3, those who believed in the gospel and joined Paul in verse 34. Y es de esta forma, amados hermanos, que quiero terminar con el sermón de esta tarde. Cuando nosotros vayamos allá afuera a predicar el Evangelio, hermanos, habrá diferentes tipos de reacciones y resultados a nuestra predicación. Habrá algunos que nos van a criticar, que nos van a rechazar, que se van a burlar de nosotros, que nos van a insultar y no van a querer escuchar lo que tenemos que decir. And it is in this way, brethren, that I would like to finish today's sermon. I would like to say that when we go out there to preach the gospel, there will be different types of reactions to and results to the proclamation of the gospel. There will be some who will criticize us, reject us. They will laugh at us. They will insult us. And they will not listen to what we have to say. Hermanos, habrá otros que son más respetuosos y tal vez quieran escuchar el mensaje que les predicamos una vez más. Pero también habrá otros que de un sincero interés querrán escuchar el mensaje de Cristo una vez más. Esperemos, amados hermanos, que este haya sido del caso en el segundo grupo en la predicación de Pablo. Que le hayan escuchado una vez más y que hayan recibido a Cristo en fe. Y esperemos, hermanos, que así sea también con nosotros y aquellos quienes quieran escucharnos una vez más. Que el Señor abra sus mentes y les dé un corazón regenerado para que puedan recibir el Evangelio voluntariamente. Brethren, there will be others who are more respectful and might want to hear the message we preach to them again. But there will also be others who, with sincere interest, will want to hear the message of Christ again. And we hope that this was the case of the second group in Paul's preaching. May they have heard him once again and have received Christ in faith.
And I hope that this will also be the case for us and those who wants to listen to our message once again. May the Lord open their minds and give them a regenerated heart that can willingly receive the gospel. Y hermanos, está el tercer grupo. Aquellos a quienes les predicamos y son regenerados por el Espíritu de Dios y Dios les da un corazón nuevo y reciben a Cristo en ese instante. Esperemos, amados hermanos, que el Señor de gloria y misericordia nos permita ver a aquellos quienes van a recibir y que nos deje participar en el llamado de sus elegidos. And it is the third group, brethren. Those whom we preach and are regenerated by the Spirit of God in that very moment. Those whom God gives a new heart and receive Christ in that very moment. We hope that the Lord of glory and mercy will allow us to see those who will receive Him. And may the Lord of glory and mercy will let us participate in the call of His elect people. Amados hermanos, esta tarde quiero exhortarlos a que solamente prediquen a Cristo y el crucificado. Eso es lo que salva a los pecadores, hermanos, no nuestras palabras. Hermanos, la predicación más relevante, la que da más frutos, la que da más gloria a Dios, es la que presenta las obras y la vida de Cristo y nada más. Amados, el poder de Dios para la salvación se encuentra en el Evangelio. Vayan allá afuera, hermanos, prediquen a Cristo. Prediquen las buenas nuevas del Mesías Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, aquel que fue anunciado por los profetas, aquel que nació de una virgen y anduvo entre nosotros en su completa divinidad, todo hombre, todo Dios. Este Jesucristo vivió una vida sin pecado. Este Jesucristo murió en la cruz. Este Jesucristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados. Todo esto, hermanos, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros por su santo y perfecto acto de justicia. El Señor Jesucristo nos hace justos en Él por medio de la fe. Y díganle a las personas que Él regresará en el futuro para establecer su reino con poder y gloria. Amén. Beloved brothers and sisters, this afternoon I want to exhort you to preach only Christ and Him crucified. Dear brethren, the most relevant preaching, it is not the one is in the pulpit with modern lights and smoke. The most relevant preaching is the one that gives the more fruit and glory to God is that the one that presents the works and life of Christ and nothing else. Dear brethren, God's power for salvation is found in the gospel. Go out there, beloved brethren. Preach Christ. Preach the good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God. The one that was announced by the prophets, the one that was born of a virgin, the one that walked among us in His full divinity, truly man and truly God. The one that lived a sinless life. Jesus Christ, the one who died on the cross. Jesus Christ, the one that was buried and on the third raise rose from the dead and ascended to the heaven to the Father. The one that is atoning for our sins. The one that atoned for our sins so that God's righteousness will be imputed to us. Dear brethren, go out there and preach Christ and His perfect act of justice and obedience on the cross that makes us righteous through faith in Him. And tell the people out there, dear brethren, that He will be back soon to establish His kingdom with power and glory. Amén. Let's pray. Vamos a orar.
Father, call those who are not yours, Lord. Save them. Bring them to you, Father. Give them a new heart. Give them repentance, Lord. Give them your graces, Father. Father, let us see your power. And it's not that we doubt your power, Lord. We know you have power. We just want mercy, Lord, for us to see it. But Father, even if you don't let us see it, save them. Father, I pray that you would sanctify also those who are yours. Santifícalo, Señor. Transfórmanos, Señor. Te pido que estas palabras, Señor, no se vayan en el día ni en la semana, Señor, sino que vayamos allá afuera y prediquemos el Evangelio. Señor, danos valor, danos fuerzas, danos sabiduría. Úsanos grandemente, Señor, para darte gloria y frutos con nuestras acciones. Señor, permítenos predicar el Evangelio de Jesucristo para tu gloria. Perdónanos, Señor, por los momentos que no lo hemos hecho y permítanos amarte y servirte y ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y abrir nuestros himnarios. En el himno número 151. Stand up and open our hymnals to hymn number 151.